Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome to English TPP with Miss Anjar. And today we are going to discuss about vocabulary guessing meaning. Guessing meaning ya, menebak makna yang ada dalam kata atau kalimat. Okay, let's check another slide. The next slide. The first one is using roots and affixes to guess word meanings. Ini sama seperti yang telah kita pelajari pekan lalu, Kak. In the previous meeting, we were talking about roots and F plus suffix or prefix gitu kan. Nah, untuk menebak makna, yang paling pertama itu menggunakan roots and affixes to guess word meaning. Contohnya apa? This one. Ini ada contoh, the root is port. Kalau usual meaningnya atau harfiahnya pengertiannya adalah carry. Kemudian ada hydro, and the usual meaning is water. Nah, kemudian gimana kalau misalnya how if you would like to add suffix or prefix? The first one is transport. Ini berarti kita tambahkan apa nih? Prefix ya, karena ini kan ada di awal. Berarti kita tambahkan prefix. When we add prefix before root port, the meaning is carry across or over. Ini artinya jadi berbeda, Kak. Ada perubahan meaning gitu, approximate meaning. What about porter? Berarti ini kita tambahkan suffix, right? Karena ada di akhir, berarti ada suffix er. Nah, did you still remember? What is the meaning if we add suffix er after root? Yeah, the meaning is person who does something, right? So porter jadi mengalami perubahan makna begitu ya, dari port yang carry, porter berarti a person who carries, seseorang yang membawa. Makanya namanya porter. What about hydrodynamic? Dari hydro kemudian ditambahkan dynamic. Artinya apa? Oh, operated by water power. Dioperasikan berdasarkan dengan tenaga air gitu kan. Dan itu juga yang terjadi untuk hydrology. Oh, ternyata the science or the study to the earth waters. Dan selanjutnya ini sama persis, Kak, dengan apa yang kita pelajari pekan lalu begitu. When we have root, after that we add prefix or suffix, we will have new word that has another meaning, yang punya arti berbeda gitu ya. Nah, ini contoh lainnya, ada act yang berarti do, tetapi ketika kita tambahkan activate gitu ya, jadi activate, ini mempunyai makna yang berbeda. Nanti silakan dilihat, let's check the rest of the roots. Silakan dilihat sisa dari rootsnya apa, and guess what are the meanings of the new word gitu. Okay, the second one, using context to guess word meaning. Jadi menggunakan konteks gitu ya untuk menebak apa sih arti dari makna dari kata itu. The first one, using to be. To be itu kan is MR ya, using to be. Abalone is a shell. Abalone is a shell. Ini kan to be-nya ya. Kemudian, maybe I would like to ask you, a shell ini menerangkan tentang apa? Atau a shell ini refers to apa? Merujuk ke apa? Merujuk ke abalone, right? Nah, itu dia maksudnya. Oh, a shell itu adalah abalone itu, begitu. The second one is using appositives. What is appositives? Coba kita lihat dulu ya. Mercury, ada koma nih. The silver colored metal used in thermometers is usually in a liquid form. Berarti the silver colored metal used in thermometers is usually in liquid form. Ini menerangkan apa? Menerangkan mercury. Berarti appositif adalah kalimat tambahan yang menerangkan kata benda begitu ya. And we have to remember that if we would like to use appositives, we have to add comma after the noun. Jadi kita harus menggunakan koma karena kan kita mau menerangkan tentang kata benda di sebelumnya ini kan. Berarti kata benda kemudian koma, setelahnya baru kita terangkan tuh kalimat. Kayak gitu, using appositive. Besok kita latihan ya. I will give you more examples of appositives. The third one is using punctuation, atau what is bahasa Indonesia? What is the definition of punctuation in bahasa Indonesia? Tanda baca ya, tanda baca. Ada koma nih. Koma itu seperti ini, koma. Ini koma. And then brackets. Brackets itu ya tanda kurung, tapi yang kayak gini ya, Kak. Ini namanya brackets. Dashes.
ini seperti ini nih, tanda hubung begitu. Single quotation marks, ini yang seperti ini, cuma satu. Kemudian parenthesis, nah parenthesis baru yang tanda kurung seperti ini, itu namanya parenthesis. Double quotation mark seperti ini. Example, in laser printing, the greater the number of dpi, dots per inch. Nah, ini pakai apa namanya? Parenthesis, berarti dots per inch ini menerangkan tentang dpi. Okay. That's the examples of using punctuation. Okay, the next one is using or. Or nih, using or. Gimana tuh? The husky or sled dog of the north is a hardy breed. Berarti sled dog ini sama artinya dengan the husky. Berarti the husky ini apa? Ya sled dog. Begitu, itu makna dari or ya, sama begitu, artinya itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, if we do not know the definition of husky, we could check the next one after or. Oh, the husky is a sled dog because they are same. Okay, another way ya to guess meaning is using examples. Ini mudah sekali karena I'm really sure that you will know. Like for example, like for instance, or such as percussion instruments such as drums, cymbals, and tambourines were the preferred instruments in the study. Berarti kan ini menerangkan tentang percussion instruments itu ada apa aja. Oh, ada drum, cymbals, tambourines gitu ya. Drum, cymbals, tambourines dan lainnya itu menerangkan tentang mereka itu adalah percussion instruments. Okay, nice. Okay, this is using clauses. Ini sudah dipelajari kakak ketika SMA. Maybe I will remind you little ya. Miss akan remind kakak sebentar. Using clauses, ini kata-katanya bisa pakai that, where, who, when, which, whom. But we have to remember, kita harus ingat bahwa pemakaian ke semua ini tuh berbeda cara pemakaiannya. Coba kita lihat nomor satu. Let's check number 1. I'm looking for the red book that went missing last week. Apa yang missing? Red book. Okay, I have to ask you, why we use that here? Apakah kita bisa menggunakan yang lain? Please prepare your answer. Okay, the second one. You there, who is sitting quietly at the corner, come here and lead the class out. Nah, ini berarti who? Siapa yang sitting quietly? You. Dia yang di sana. And why we use who? Kenapa coba kita pakai who? Tomorrow we will also check another example ya, using clauses. Okay, using reference. Using reference, ini juga sering sekali ya. Contoh kalimatnya adalah the groom struggled with his tuxedo. He wondered why he had to wear these kinds of clothes to get married. Kenapa ini pakai he? Refers to siapa he itu? Refers to groom. Ini dalam sebuah paragraf, dalam sebuah kalimat pasti ada ya kak kayak gini, menggantinya gitu. Terusan ini juga he berarti refers to siapa? Refers to groom also. Kenapa kok pakainya he? Kenapa kok pakainya he? Coba ya. Itu using reference. Makanya banyak sekali ada dalam paragraf pertanyaannya itu refers to siapa? He refers to kayak gitu kan? Refers to siapa nih? Kayak gitu. Okay, the last one is using contrast. Ini juga yang sudah kita pelajari pekan lalu, menggunakan lawan katanya gitu ya. Unlike her gregarious sister, tidak seperti begitu kan. Unlike her gregarious sister, Jane is shy. Nah, berarti kan karena lawan katanya gregarious itu shy begitu. Unsociable person who does not like to come to parties. Begitu. Okay, I have some examples and pictures also. Maybe you have to guess ya. Ini sebenarnya masuk dalam kategori yang mana dan menerangkan apa gitu. A drone is a male bee. Berarti a male bee ini menerangkan apa? Morse code, a system of telegraphic signals. Ini juga masuk ke kategori apa? Lalu menerangkan apa? Claustrophobia. Claustrophobia. Ini juga masuk ke yang mana, menerangkan apa? Camping paraphernalia such as tents, sleeping bags, and blah blah blah. You have to guess everyone because I will ask you tomorrow. Okay, it's enough. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.